पुराणर अष्टम अध्याय आम पूर्व आलोचना करथिले। प्रेत कहूछि मु बहुत दान धर्म करिछि, बहुत अविवाहित कन्या मानंकु विवाह कराइछि, गरीब दुखी को दारिद्र को भोजन देइछि, अतिथि सेवा करिछि, ब्राह्मण को संतुष्ट करिछि। तापर से कहूछि जे एते प्रकार मु पुण्य करिबा परे मध्य काहींकि प्रेत जनी पाइली से विषय कहूछि। सेठी हमर विषय रहिथिला, आगको आसंतु आगे नबा। धर्म कार्य करी मध्य इछि रति सुख, बहु काल कटाइण होइली विमुख। नहेला संतान मोर पत्नीर गर्भरे, सदा सर्वदा व्याकुल हेला मोचितरे। शास्त्र विधि अनुसारे मासिक पाक्षिक, षण्मासिक बा वार्षिक श्राद्ध के देवाक। मृताह पिंड प्रभृति किए से जे देव, सेमिन से निमंते चिंते जनमिब खेद भाव। से कहूछि बहुत चेष्टा करिबा परे मध्य मोर संतानटीए हेला नाही। मु सदाबेले से कथा चिंता करूथाए, जेतेबेले मोर मृत्यु घटिबो मते मासिक पाक्षिक षण्मासिक वार्षिक श्राद्ध किए देव, मोर मृताह पर पिंडदान किए करिबो। चिता चिता ज्वर तापी छाड़िले पराण, चिता चिता ज्वरे तापी छाड़िले पराण। शेषे ही प्रेत देह पाइली राजन, तिलदक देवा पाई मोहर वंशरे। केही नथिबारु मुही पड़िछि दुखरे। से कहूछि जेहेतु मोर वंशरे केही नाहांती मते तिल तर्पण करिबा पई, तेणु मु आज प्रेत जनी लोभी प्रेत जन्म लाभ करी एठारे दुखरे पड़ी रहिछि। बहु दुख सही मुही बनरे बुलई, प्रेत तनु पाई मने सुख तिले नाही। संसार जनंकु बंधु पराय मणिष, जेहु जन दिए अन्य जने पिंड दान। जाति गोत्र सपिंडरे धरी जे न जाई, निजे प्रजापति एहा शास्त्रे छंती कही। दया बही जेबे तुम्भे जल तिल दान, देव ए धम प्रेत हे विज्ञराजन। तेबे मोर ही प्रेत विनाश होइब, प्रेत तनु मोर जाई स्वरूप होइब। प्रेत तनु हेतु लभे बहुत जे दुख, सपक फले जे पूर्ण होई अछि वृक्ष। स्वच्छ नीर परिपूर्ण पुष्करिणी मान, मदृष्टि पड़ते पड़ी हुए भस्म पूर्ण। से प्रेत केते कष्ट पाउछि, से रजा कहूछि हे रजा मते जदि आपण टिके तिल तर्पण दान करिदेबे, तेबे मु निश्चित भाव मुक्ति ही जीवी। नहले मोर दृष्टि जोठी पड़ुछि ताहा सो भस्म ही जाउछि। निरंतर खुदा तृषा पीड़ इजे मोते, आहार अर्थे धरमते भस्म जे साख्याते। जहाँ मु खाद्य रूप ताकू धरुछि से संगे संगे भस्म ही जाउछि। अन्न जल वस्त्र किछि मते न मिलई, उदर जंत्रणा कथा कही तनु होई। बहु काल बहु दुख लभी बुलुअछि, आजि मु कति लभिबा पाई भाबुअछि। जेपरि करिब श्राद्ध विधि सुण राजा, देवता मानंकु तही करिब जे पूजा। प्रेत राजा को कहूछि आज मु भाबुछि मते मुक्ति मिली जीवो, तो केउ परि भावर श्राद्ध करिबो, से श्राद्धर विधान कौन रही अछि मु कहूछि सुण। देवालय किंबा निज गृहर मध्यरे, छाया मंडप निर्माणी जतन भावरे।
ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟ ଏକ ତହିଁ ସ୍ଥାପନ କରିବ। ବିଧିରେ ପଞ୍ଚଦେବତା ତହିଁରେ ପୂଜିବ। ଗବ୍ୟ ଘୃତେ ହୋମ ତହିଁ କରିବ ସୁଚିତେ। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବିଧି କି କରିବ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତେ। ଅଥବା ଷୋଡ଼ଶ ଦିନ ଷୋଡ଼ଶ ଦାନ ବିଧି ଅନୁସାରେ। ଉତ୍ତମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡାକି ଦେବ ସୁଚିତରେ। ପ୍ରେତ ନାମ ଗୋତ୍ର ପଢ଼ି ସଂକଳ୍ପ କରିଣ। ତୁଳସୀ କୁଶ ତଣ୍ଡୁଳ ତିଳ ଜବ ପୁଣ। ନିକ୍ଷେପି ସେ ଦାନ ମାନ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଅର୍ପିବ। ବିଧି ମତେ ଶଯ୍ୟା ଦାନ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେବ। ପ୍ରେତ କହୁଛି ଯେକୌଣସି ଦେବାଳୟରେ ହଉ କିମ୍ବା ନିଜ ଗୃହରେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ କରି ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟ ସ୍ଥାପନ କରିବ ଏବଂ ପଞ୍ଚଦେବତାକୁ ବିଧିର ସହିତ ପୂଜା କରିବ। ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ମୋତେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଅର୍ପଣ କରିବ କିମ୍ବା ଉତ୍ତମ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଡାକି ଷୋଡ଼ଶ ଦାନ ବିଧି ଅନୁସାରେ କରିବ। ପ୍ରେତର ନାମ ଗୋତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ସଂକଳ୍ପ କରିବ। ଜଳ କୁଶ ତୁଳସୀ ତିଳ ଜବଧାନ ଏସବୁ ଦେଇ ଉତ୍ତମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଅର୍ପଣ କରିବ। ବିଧି ମତେ ଶଯ୍ୟା ଦାନ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେବ। ଉଚିତ ବିଧି ବିଧାନରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଶଯ୍ୟାଦି ଦାନ କରିବ। ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱରୂପରେ ପୂଜି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା। ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଧୂପ ଦିନ ଆଦି ବିଧି ଯଥା। ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା ଅଧିବାସ ବିଧି କି କରିବ। ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱରୂପ ପୂର୍ବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ଦକ୍ଷିଣରେ ମଧୁହାରି ବାମନ ପଶ୍ଚିମେ। ଗଦାଧର ଉତ୍ତରେ ମଧ୍ୟେ ପିତୃଗଣେ। ଆବାହନ ସଂସ୍ଥାପନ ଆସନ ସହିତେ। ପାଦାସନ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟାଦି ଯେତେ। ମନ୍ତ୍ର ପୁଷ୍ପ ଫଳ ମାନ ସମର୍ପି ଆନନ୍ଦେ। ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରି ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି ଗଦ ଗଦେ। ସ୍ତୁତି ବାକ୍ୟ ମୁରାରିଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି ଯେ କରିବ। ପ୍ରଣାମ କରି ପ୍ରେତର କଲ୍ୟାଣ ଇଚ୍ଛିବ। ପିତୃପିତାମହଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ଧ୍ୟାଇ। ସନ୍ତୋଷ କରିବ ସ୍ତୁତି କରି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇ। ପିଣ୍ଡାନ୍ତେ ଶକ୍ତିର ଅନୁସାରେ ଦୋଷ ଦାନ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ସୁଚିତରେ ଦେବ ହେ ରାଜନ। ଏହିପରି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବିଧି କରିବ ଯଦ୍ୟପି। ମୋହର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରାଜା ନିସ୍ତରିବ ପାପୀ। ଦୟାକରି କର ମୋର ଏହି ଉପକାର। ଅନ୍ତିମେ ମୁକ୍ତି ତୁମ୍ଭେ ପାଇବ ନିକର। ତେବେ ପ୍ରେତ ସବୁ ବିଧାନ ଗୁଡ଼ିକ କହିଲା। କେଉଁ କେଉଁ ବିଧାନରେ ଆପଣମାନେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନ କରିବେ, କେଉଁ କେଉଁ ବିଧିରେ ଆପଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ କଲେ ପ୍ରେତ ମୁକ୍ତି ହେବ, ସେ ପ୍ରକାର କଥା ସବୁ ପ୍ରେତ ରଜାଙ୍କୁ କହିଲା। ତାପରେ ରାଜା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜାଣିବା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।